50cc class. 50cc class mga higala. 50cc class mga higal. Bisag nakos layo kita guys Sian de la Cruz na ko na. Dili day. Sian day, Sian gid. Nagsunod bomba. Prampula mula. Bomba Malayo. Si bomba gid. Bomba Malayo Sian de la Cruz from Taguluan. 50cc final here in Tantangan, Bomba South Cotabato. Malayo. Hala. Wow! Lumipad! Grabe! Say brand sa gatas aning mata. Mangutana ko sa amahan ani unsay brand sa gatas ani. Grabe Malayo bay. Unsay brand sa gatas ana Jetro. Utana ko sa brand sa gatas kay patumar nimo ani. Wa magapagpunti sa patumar na ga asite. So, Malayo Malayo versus Sian. Wow. Grabe naman talaga ang batang ere. Okay, Sian de la Cruz from Taguluan. Third, Siksik. Babe, Tubak. Siksik, baby. Alright. Ganito katindi ang ating mga sikating rider. Kana nga isa na ulahin, 8 months pa lang na. Ano nangyari? Tonton Roblesa. Baka na yung may kalap. Tirahon nila ni Bomba Malayo. Bomba Malayo, andali. Okay, Bomba! Tira! Uy, wakatira. Wala, mapsa na ni kung titirahon. Okay, anong nangyari? Nahadlok naman ni Tira. Anong nangyari, Bomba Malayo? Alright, hala, dikit ang laban mga paregoy. Dikit ang laban. Bomba Malayo, Sian de la Cruz from Taguluan Country. Wala ka! Hala, anong nangyari Malayo? Kung anong wabutira ganina, muna biha. Anong nangyari, Bomba Malayo? Murag makuha siya ni Dagana. Waman sinya sing Jetro tira di mana ni tira su. Bomba. Kaya ana lang nga karera basi katugon po ni mga bata. No? Inaro ko rasa pa katugon mo ko ni mga bata. Dili gipadua man. Okay, prepare. Executive 45. So, Prepare, Executive 45. And Sian de la Cruz. Then, waiting area, 85cc. Malayo Waiting area, 85cc class. Waiting area, 85cc class. Tuwara. Wala man butira sa bomba. Gikatulgo na ni. Sikan Sian kaya na pero. Bye, sikan Sian kaya na. Sikan Sian. Okay, next in line, get ready, Executive 45. Ano Waiting area, 85. Then, pagkatapos ng 85, dito na, bangka naman sa Expert 250. So, waiting for checkered flag. Sian. Waiting for champion. Sian de la Cruz, anong nangyari? Malayo. Okay. Checkered flag, Wow. Sian de la Cruz from Taguluan. 50cc. Second. 50cc class. Then Bomba Malayo. Ay, napalong. So, champion Final na to sa Sian, 50 na, Sikan, final na. Malayo, third, Siksik. Okay, next in line, Executive 45, 85, Expert 250. Okay. Sickard. Tuba. Sickard. Maraming sayap, mga rider ako mga idol ako gikan sa may sayap. Kay Sen Lao, kung si John Tuba. Okay na ko yung cute lady rider.